जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योति स्वाल को स्वागत। काली होची आमर पणा संक्रांति बा यहाकू आमे जल संक्रांति, महाविषुव संक्रांति, छतुआ संक्रांति, वसुधारा संक्रांति मध्य कही थाउ। काली ठारू आमर ओडिया नूतन वर्षर आरंभ हब। सेथिपई मु आजि ठारू समस्तंकु ओडिया नूतन वर्षर बहुत बहुत अभिनंदन। तो एप्रिल 14 तारिख दिन आमर महाविषुव पणा संक्रांति आउ एही दिन आम ओडिया मानकर माने गोटे बहुत बड़ पर्व कौन पई आम मानकर नुआ वर्ष काली ठारू ही आरंभ होची। तो यही नुआ वर्ष रे माने आमर कौन पूजा विधि रही कौन रही मु आपनको ये वीडियो रे कहबी। देखंतु काली होची आमर महाविषुव पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति। पणा संक्रांति माने पणा पणा अर्थ माने से दिन आमर पणा लगी होता है माने आमर घर देवता हुंतु तो आमे ठाकुर माने आमे मंदिर मानकर जदि देखिबा तो सेटा तो कंपलसरी समस्त माने सबु मंदिर रे पणा भोग लगी थाए। किंतु आमे जेहेतु गृहस्थ घरे पूजा करछि ठाकुर को तो ठाकुर सहित ता व्यतीत चौरा मूल रे मध्य विशेष भाव रे काली पूजा होता है। तो केमिति कोन पूजा होता है देखंतु जेहेतु काली पूजा अछि तो आजि ठारू चौरा मूल को भल भाव में सफा सुतरा करदे। ता व्यतीत चौरा मूल जो ठेकी बसा जाए से ठेकी को टेकी आज धोईदेवे आपन चाहिए जदि चूर्ण लगेदेवे धला कलर कर सहित पछपटे गोटे छोट कणा होता है से कणा बाटे आपण पानी बुंदा बुंदा है माँ बृंदावती को लगी होता अर्पण होता है। ता व्यतीत आज बाउंस पोती देवे ठीक अच्छे दी साइड बाउंस पोती देवे सुविधा हम काली आपन ठेकी सब बसाया। तो काली कौन करेंगे आज आपण घर माने भल भाव में धुआ पोछा करें ना काली आपण घर को भल भाव में धुआ पोछा करदे टे गोबर पानी घर को भल भाव में धुआ पोछा करदे। तापर प्रथम कौन करेंगे निजे आपण शुद्ध कृत भाव में गाधेबे स्नान करेंगे। स्नान कर सारा पर आपण गोटे शुद्ध पोशाक पिंधिबे। पोशाक पिंधि सारा पर आपण कौन करेंगे प्रथम घर पूजा करेंगे। घर पूजा आपन जेमती पंचोपचार विधि रे पूजा करती सबु भगवान को तो सेमती पूजा करेंगे ठीक अच्छे जमती कि आपन स्नान करदेले काली जेहेतु एत बड़ दिनटा आपन चाहिए जदि आपण पाखे जेकोसी भगवान रोचंती आपण घरे तो तांको टिके स्नान करदेवे। पंचामृत भी स्नान करदेले बहुत भल पंचामृत स्नान करदेवे। तापर आपण कौन करेंगे दीप धूप फूल अर्पण करेंगे चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे। काली जेहेतु एत बड़ दिन कलश स्थापना करेंगे। तापर आपण कौन करेंगे जिते बड़े आप नैवेद्य अर्पण कर ठीक अच्छे आप अलग दिन कौन जेकोसी भोग अर्पण करेंगे जेहेतु काली एत बड़ दिन तो नैवेद्य आपण माने भोग रे आपण कौन करेंगे आप काली पणा भोग करेंगे। पणा भोग माने काली छतुआ भोगर माने नियम रही है। छतुआ आपण कौन करेंगे छतुआ टिके नेबे छतुआ गुड़ कदली नड़िया कोरा माने अल्प जदि आप चाहते अल्प ये करने तो केवल खाली एमती छतुआ टिके गुड़ कदली नड़िया कोरा पकई आपण कौन करेंगे भोग करेंगे। प्रथम कौन करेंगे आपण घर ठाकुर को छतुआ भोग लगी करेंगे। तापर आपण कौन करेंगे बृंदावंती को तांको सेमती पंचोपचार विधि रे पूजा करेंगे माने तांको जल अर्पण करेंगे। तापर आपण फूल चंदन सिंदूर अर्पण कले नुआ कपड़ा गोटे बांधी देबे तांको माने नुआ वस्त्र रेड कलर शंखा से थिबो नुआ माने वस्त्र तांको अर्पण कले दीप धूप देले अर्पण कले तापर आपण नैवेद्य देबे। नैवेद्य रे सेही पणा भोग प्रथमे अर्पण करेंगे ठीक अच्छे। तापर आपण कौन करेंगे एबे कौन करेंगे तापर ठेकी बसाइबे ठीक अच्छे। ठेकी माने आपण से रहिला तो नुआ आपण कौन करेंगे ता भितर पानी पसई देबे। पानी भितर माने पानी से पसई देले से कोणा बाटे पानी बुंदा बुंदा है जेमती तांकर मूल रे माने तुलसी गछर मूल रे कौन होइथिबो पानी बुंदा बुंदा है पड़ुथिबो मूल हो साइड रे हो आपण को सुविधा देखि ये करदेबे। ताको आपण चाहिबे जदि से बाउंस को आपण भल भाव में फूल रे हिला नहले आपण चाहिबे जदि देवदारू पत्र रे हिला मध्ये आपण सजै परिबे ठीक अछि। जदि आपण छतुआ पणा माने भल भाव में करिया पई चाहूचंती ताहाले आपण सेतिरे मध्ये क्षीर दही छेना गुड़ महू कदली नड़िया कोरा अल्प किछि छतुआ ता सहित आपण फलमूल पकई मध्ये छतुआ भोग करेंगे। प्रथम से छतुआ भोग आपण कौन करेंगे भगवान को आपण घर ठाकुर पाखे पूजार लगे तापर माँ बृंदावंती को से माने अलग किछि बाहर कर देथिबे सेठी माँ बृंदावंती को पाखे भोग लगे ठीक अच्छे।
ତ ଏହି ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମାନେ ମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାର କିଛି ବିଧି ବା ନିୟମ ରହିଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ବି ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବୈଶାଖ ମାସ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଠେକି ବସାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠେକି ବସାଇବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି ସେଇ ଠେକିରେ ଦେଇଦେବେ। ସେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ଦିନ ସାରା ସେ ପାଣିଟା ମାନେ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସକାଳ ସମୟରେ ମାନେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମାଟିର ଦୀପ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଟିର ଦୀପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଦୀପ ଦାନ ଆପଣ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଚିକାରୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ତାର କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଇଶାଗ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। ଅଦ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟକାଳ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନା କିଛି ଭିତରେ ଆପଣ ଜଳ ଦାନ କରିପାରିବେ, ପଣା ଦାନ, ପାଣି ଦାନ, ଏସବୁ ଦାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ। ପାଦୁକାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଚପଲ ହେଲା, ତ ସେସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନରେ ଜଳ ଦାନର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ମହାପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଜଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଓସ୍ତ ଗଛ, କାରଣ ବୈଶାଖ ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛରେ। ତ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ କାଲି। ତ ଓସ୍ତ ଗଛ କିଛି ନାହିଁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି ନାମ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମ, ତୁଳସୀ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳଧାରରେ ପ୍ରଦାନରେ ମହାପୁଣ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ, ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣ ଅଗୁର, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ ଇଏ ସବୁ ମିଶେଇ କରି ସେଇ ଜଳଧାରା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ବସୁଧରା ଘଡ଼ିରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଠେକି ବସାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଠେକିକୁ କହୁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ବସାଯାଉଛି, ଠେକିକୁ ବସାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ହୋମ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।